उसका जवाब मेरे से मुख्तलिफ है। Su respuesta es diferente de la mía. Su respuesta es diferente de la mía. मैं आपके साथ आऊँगा। मैं आपके साथ आऊँगा। Voy a ir contigo. Voy a ir contigo. मेज़ पर एक बोतल है। Hay una botella sobre la mesa. Hay una botella sobre la mesa. Hay una botella sobre la mesa. आप इस हफ्ते कहाँ थे? ¿Dónde has estado esta semana? ¿Dónde has estado esta semana? ¿Dónde has estado esta semana? जो चाहो ले लो। Toma lo que quieras. Toma lo que quieras. Toma lo que quieras. यही हम जानना चाहते हैं। Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. ये किसके जूते हैं? ¿De quién son estos zapatos? ¿De quién son estos zapatos? उसने इससे पूछा क्या वो इसे जानती है? Le pregunto a ella si lo conocía. Le pregunto a ella si lo conocía. उसे सेब पसंद है। Le gustan las manzanas. Le gustan las manzanas. यहाँ थोड़ा सा पानी है। Aquí hay un poco de agua. यहाँ थोड़ा सा पानी है। Aquí hay un poco de agua. आप जापान में कब तक क़याम करेंगे? ¿Cuántos tiempo se va a quedar en Japón? ¿Cuántos tiempo se va a quedar en Japón? उसने मुझे एक नोट छोड़ दिया। Me dejo una nota. Me dejo una nota. Me dejo una nota. उस दीवार को किसने पेंट किया? ¿Quién pintó este pared? इस दीवार को किसने पेंट किया है? ¿Quién pintó este pared? मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। Estoy muy ocupado. ये अखबार मुफ्त है। Este periódico es gratuito. ये अखबार मुफ्त है। Este periódico es gratuito. वो रेडियो सुन रहे थे। Ellos estaban escuchando la radio. Ellos estaban escuchando la radio. मैं उसे अक्सर देखता हूँ। Yo le veo a menudo. Yo lo veo a menudo. वो बिल्कुल मेरे पीछे था। Él estaba justo detrás de mí. Él estaba justo detrás de mí. वो बिल्कुल मेरे पीछे था। Él estaba justo detrás de mí. क्या हुआ? ¿Qué pasó? क्या हुआ? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
मैं एक सेब छील सकता हूँ। Se pelar una manzana. Se pelar una manzana. Se pelar una manzana. यहाँ 5 पेंसिलें हैं। Aquí hay 5 lápices. Aquí hay 5 lápices. मैं और कुछ नहीं कर सकता। No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. यहाँ शायद ही कभी बारिश होती हो। Casi nunca llueve aquí. यहाँ शायद ही कभी बारिश होती हो। Casi nunca llueve aquí. क्या आपको इसकी वजह मालूम है? ¿Sabe usted la razón? ¿Sabe usted la razón? ¿Sabe usted la razón? हमने पहाड़ पर बादल देखे। Vimos nubes en la montaña. Vimos nubes en la montaña. मेरा मोबाइल टूट गया। मेरा मोबाइल टूट गया। Mi móvil está roto. Mi móvil está roto. फल खराब हो गया था। La fruta se echó a perder. La fruta se echó a perder. मैं रोज़ाना जल्दी घर आता हूँ। मैं रोज़ाना जल्दी घर आता हूँ। Todos los días vuelvo a casa temprano. Todos los días vuelvo a casa temprano. मुझे एक हफ्ता के अंदर घर वापस आना चाहिए। Debo volver a casa dentro de una semana. Debo volver a casa dentro de una semana. हिस्पानवी सीखना बहुत आसान है। El español es muy fácil de aprender. El español es muy fácil de aprender. मुझे दूध की एलर्जी है। Tengo alergia a la leche. मुझे दूध की एलर्जी है। Tengo alergia a la leche. आज मैं बहुत खुश हूँ। Hoy estoy tan feliz. आज मैं बहुत खुश हूँ। Hoy estoy tan feliz. ये किसके जूते हैं? ¿De quién son estos zapatos? ¿De quién son estos zapatos? उसने इससे पूछा क्या वो इसे जानती है। Le pregunto a ella si lo conocía. Le pregunto a ella si lo conocía. उसे सेब पसंद है। Le gustan las manzanas. Le gustan las manzanas. यहाँ थोड़ा सा पानी है। Aquí hay un poco de agua. Aquí hay un poco de agua. आप जापान में कब तक क़याम करेंगे? ¿Cuántos tiempo se va a quedar en Japón? ¿Cuántos tiempo se va a quedar en Japón? उसने मुझे एक नोट छोड़ दिया। Me dejo una nota. Me dejo una nota.